И снова всех приветствую на канале, меня зовут Сергей, и сегодня мы начнем проходить игру под названием Alan Wake. Решил постримить эту игрушку, освежить, что называется, память. 17 октября выйдет ее вторая часть, поэтому давайте ее перепройдем. Так, поставим, что у нас новая игра. Сейчас давайте разберемся с музыкой. Так, звук, громкость музыки я уберу. Громкость видеороликов пока вот так оставим. Там дальше видно будет. Потому что могут тоже на эту музыку копирайт тут пролетать. А зачем это все нужно? Так, поехали. Легкий. Ага, давай. Принять. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. Так, ну, здесь можно сделать погромче. Угу. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. Vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Так, нет, это нам не надо. Ну что, поехали. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Угу, добраться до маяка. Хорошо, давайте попробуем. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Так, ну здесь мост совсем как-то он плохо себя чувствует, поэтому пойдем в обход. Угу, этот чувак уже с топором нас поджидает, зашибись. Do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them? You think that's to the trauma? You missed your deadline! Damn. Так, так, так.
Ты нам пройти-то дашь или что с тобой делать-то? У меня ничего нет, ни оружия, ни вообще нифига. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Угу, спасибо. Достигнута контрольная точка, отлично. How does it feel to die by the hands of your own creation? Побежали. Trapped. There was no way out. Ё-моё. А куда бежать-то прикажете? Пиздец. Давай. You are hurt. You should go into the light. You are always safe there. Так, хорошо. Свет ему восстанавливает здоровье. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Так, ага, вот оно как работает. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects you from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Так, взять патрон для револьвера, взять фонарик. Где? Где фонарик? Pick up the flashlight. Отлично. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Так, револьвер, давай.
You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Так, а патроны дадут еще? Давай возьмем, сколько влезет прям. Все, достиг предел количества. Слушайте, а эффектно так получается фонариком их выжигать. Давай перезаряжай. Так, минус. Закончились батарейки. Ага. Еще батарейки надо искать. Прям как в Outlast. Там тоже надо было батарейки для камеры искать. Открывай. Что там у нас? Ага, ракетницу дали. Хорошо. Ну, пока ракетницу на них тратить как-то не очень хочется. А вот и маяк. Ну, куда вот ты? Вот туда иди обратно. Откуда пришел. Опять бежать. Ё-моё. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Добро пожаловать в Брайт Фэллс. Это мы на пароме плывем. Go stand next to that old gentleman. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear.
Так, что она нас там сфоткать хочет на фоне этого вида? Ну давай. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Так, ну все что ли? Very nice. I got a couple of really good ones. I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Так, ну давай пойдем к машине, все уже тут причаливаем. Фига там на день оленя погрузили. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. All you have to do is drag your cute butt into the car and enjoy the ride. Yeah, sounds like you've got a lazy bastard for a husband. Yeah, but I got a thing for him. Come on, you lazy bastard. Let's go. Так, сойти с паром, давай. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got Так, the ну cab from the давайте найдем bookstore Карла when I took it Стаки. out the window. And you keep it Do here. me a favor, Sonny. О, I местная could братва. really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'm Чё тебе due там, for шестой a номер snout. поставить? Давай. Both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself Так, а чё зависло-то? unbelievable. А, вот так. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now, Тресни, that's говорит, what по нему I'm как talking следует. about. Yes.
Так, а ты что там подглядываешь? This is it. I've died and gone to hell. Ага, тут пройти нельзя. Блин, что он так смотрит туда? Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I В think I темноте can очень handle it, опасно. man. I didn't want to wait. I wanted to find Stucky, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stucky? Оба. Couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Блин, такая тетка стрёмная, прям из ниоткуда появилась, еще в этой вуале. Cauldron Пипец. Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. Even that sounds better than your Так, singing. чувак уже пузыри пускает там во все. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Кафешка такая уютная, прям посидеть тут, кофейку попить, почилить. Давай, Bye, Mr. Wake. пошли. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! А где он был-то, этот Стаки? Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Так, давайте-ка мы вот этот музон. Вот так вот сделаем пока. Блин, какая же красотища просто. Вообще нереально. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Так, ну что там? Музыку можно уже включать? It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Как темно. Ей Anyone темно? here?
Зажарить бы здесь барбекюшечку и попить пивка вот на этой веранде. Просто шикардос вообще. Эх. Подожди ты кабель с этим кабелем. Давайте посмотрим, что на втором этаже. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Такая комната здесь мрачная. Комната большая, а окна маленькие, а вид из них просто потрясающий. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Damn. I needed to get the power running in the cabin. Так, ну понятно, надо включить свет. А где его включить? Там где-то щиток должен быть на улице. Эту игрушку проходил, но давно. Поэтому тут половину не помню уже. А, вот в этой сараюге он, наверное, стоит. Сейчас посмотрим. Где тут вход? Вот. Угу. Давай, стартуй. Такой генератор, он сейчас как-то весь развалится. Смотрите, как холодец трясется. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Так, уже смеркается. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Так, вернуться к Элис. Ну, давай. Alice? Honey? Угу, тут еще и пирс есть. The old door had played a trick on me. Alice wouldn't have come out in the dark. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Ну, пойдем посмотрим, что у тебя там за сюрприз. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, you... Everyone Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Don't, just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming!
It's all right. I'm coming. Так, заставь ворон. What the hell? Да иду, я что там орешь? Я понимаю, там у тебя свет вырубился. Все, она там, похоже, нырнула. Oh no. Keep going, Alice. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Так, ну что же, сюжет закручивается потихоньку. Давайте Among осмотрим. Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Так, а что здесь провода висят? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Так, нам надо до бензоколонки добраться. Ну, давайте попробуем. Damn. Все. Тачка улетела в хлам просто. Там справа спуститься нереально, там пропасть просто. Hello? Someone there? Первая записка. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest. Ух, какая луна там. Полная. Что такая атмосфера. Выглядит очень атмосферно. Лес проработан классно. И как-то жутковато становится слегка. Так, а это что за конторка там? Похоже, нам туда. Через вот эту лесопилку. Так, давайте посмотрим, что там. Так, пока бегать здесь не будем. Тут лучше так все ходить, осматривать. Бегать тут можно только если от кого-то. Если только от кого-то. Вот, а так лучше ходить спокойно просто. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! There's been an accident. I need help. Listen, I need to...
Cabins for rent in oh hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Так, а куда он делся-то? Найти помощь. Что там валяется? Записулька очередная в дыре. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood. Фига себе, он там летает с топором. Ну, теперь можно пробежаться. Да-да-да, опять к сиянию отсылка. Фильм Стэнли Кубрика. Шикарный фильм. Так, снова нам пестоль дали. Это радует. Что здесь еще есть? Патроны. Использовать телефон, давай. Yes. Так, линию нам обрезали. Так, валим. Сейчас он хибару выкинет просто нафиг с обрыва. Офигеть. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. More of them. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. Ох, как прикольно. Стрелочка от фонарика подсвечивается. Направление, куда идти. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Так, дали ракетницу, боеприпасы к ней. Хорошо. Что тут еще есть хорошего, полезного? Ничего? Давайте отрубим электричество. Вот. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Так, а это что? Ага, то есть можно еще свет включать в дополнение к фонарику. Это хорошо. Так, что здесь хорошо? Патроны? Открывай. А, батарейки. Тоже хорошо.
Они, кстати, кончаются здесь очень быстро. Какой-то трактор допотопный. Так, записулька очередная, давай. Записулек здесь тоже очень много, поэтому кому хочется их читать, просто на паузу ставьте экран и смотрите. Потому что их здесь очень много. Так, не поджаримся мы тут. Что за приходы? Так, там речка внизу. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I have to... Вот так я и знал. На ровном месте подскользнулись и улетели просто. С обрыва. What the hell was that? Это глюки были. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Вот. А дальше куда? Что там стоит? Термос? О, давай. Термос с кофе. Вообще отлично. А термос с кофе что у нас? ХПшку восстанавливает, по-моему. Тихо. Очередная записулька. Ага, здесь он не пройдет. Шли обратно. Блин, что-то как-то стрёмно. Вот вроде бензоколонка была, за рукой подать, там с горы на нее смотрели, вот она прям перед носом. А мы уже тут плутаем полночи просто по этому лесу. Так, что мы взяли? Патроны. Отлично. Здрасте. Фига себе, он топорами швыряется. Все. Откинулся. Так, а нам вообще, собственно, куда? Тут он может залезть? Нет? Значит, пойдем сюда. Так, а сюда тоже нельзя. Угу. Вот оно как.
Так, здесь еще какие-то бревна. Не рухнет она нам на голову, палета это. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Ну, о другом я и не мечтал. Так, бери. Стоп, куда пошел-то? Давай осмотреть, вот. There was no power. There was Электричества не bound to be было, a ага. generator somewhere at the logging site. Так, а, вон рубильник, вижу. Зелененьким подсвечен. Быстро. Жалко, что с них ничего не высыпается. Хотя, с другой стороны, они же призраки. I heard them before I saw them, swooping down from the skies. О, дробаш, отлично. Так, у нас теперь дробовик, ракетница и револьвер. Шикарно. Давай, запускай генератор. Угу. Теперь пошли включать рубильник. А, понятно. Нам вот эти бревна нужно вот сюда вот поставить. Мы тогда перейдем просто на ту сторону. Давай. Так, хорош. Пошли. Благо тут лестница есть. Опа. Отлично. Так, это дело преодолели без приключений. Хорошо. Постояли под светом. Нет, давайте мы это выключим нафиг. Нельзя выключить? Жаль. Так, пополнили боезапас. Отлично. Доберемся мы уже до этой бензоколонки или нет? Что там было? А, рукопись. Бери. Departure by Alan Wake. Угу.
The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Нифига себе ближе. Она как была, так и осталась. Зато вон эти маньяки близко. Врубай. Скотина. Опа. Хорошо. Прям лопнули от света. Опять надо в обход идти. Какие-то бочки пустые. Здрасте. Ты чё там? Так, это была ракетница. Офигеть, там с серпом. Быстро. Так, готовы. Так, а вот какую мы подобрали за писульку, хрен его знает. Достигнута контрольная точка. Это хорошо. Что-то не нравится мне этот трактор. Что-то как-то очень необычно тихо. Но это недолго продолжалось. Что за звуки там? Так, давай, бери ништяки. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed.
Tonight's episode, quantum suicide. Привет, Серег. Да решил этот постримить первый Alan Wake. Освежить память. Там 17 октября второй выходит. Поэтому будем стримить по очереди. С утра этот Atomic Heart, а вечером Alan Wake. Так, что за фигня происходит? Мне не нравятся вот эти бревна. Идите сюда. Тихо. Поэзия Плей, привет. Добро пожаловать на канал и приятного просмотра. Так, этот какой-то черт прокачанный. Здрасте. Все, готов. Он прям как этот бегунок из Days Gone. Assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Да не знаю, народ что-то где-то отдыхает, наверное. Многие, кстати, в записи просто смотрят. Спасибо за приятные слова. Так. Термос очередной. Да я думаю, подтянутся, куда они денутся. А потом сейчас же каналов много всяких. Так, идем вроде правильно. В принципе, да, мне нравится то, что я делаю. Как говорится, в свободное от работы время. Вот почему бы не постримить, посидеть так вот для души. After the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. Кстати, да, лайки ставим, не забываем. И на канал тоже подписываемся. Всегда рад новым зрителям. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived.
If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Так, ну вот мы и доползли до этой бензоколонки. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Так, а что здесь закрыто? Войти на бензоколонку. А как то войти, если она закрыта? Это интересно. А, через гараж можно пройти, наверное. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the Да. place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can Так, feel the кто-то presence там in the за нами room. подсматривал. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix her. I'll bring her back. The story will... Ну, можно и так. Так, что там читать? Ежегодный день оленя. Ага. Так, это дверь основная. Найти телефон. А где его тут найти-то? Вот он стоит. За кассой. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Народ, там по возможности напишите игру, нормально слышно. Go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Это у нас Alan Wake, первая часть, ремейк. Игру хорошо слышно, отлично. А описание игры там под видео. На 17 октября, кстати, вторая часть выйдет. Поэтому решил первую постримить. Память освежить. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Эпизод 2. Одержимые. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Так, народ, и на этом мы сегодняшнюю трансляцию завершим. Увидимся послезавтра. С утра у нас будет, как и было, прохождение Atomic Heart до прохождения. А вечером, примерно в это же время, продолжим играть в Alan Wake. Всем спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за поставленные лайки. Подписывайтесь на канал и приходите на мои стримы. Всем пока.